अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम कुरान की अरबी के नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 35 में हमने फेले माजी की फ़अला के वज़न के ऊपर जो गर्दान थी उसे मुकम्मल अंदाज में पढ़ लिया था। उसके माना के ऊपर भी गौर व फिक्र कर लिया था। हमने देख लिया था कि किस तरीके से हम सीगे को पहचान सकते हैं, हर सीगे की अलामत क्या है, उसकी निशानी क्या है। अगर आप में से किसी ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस आई के बटन को क्लिक करके उस लेक्चर को देख लीजिए, ताकि आज का लेक्चर भी अच्छे अंदाज में आपको समझ में आ सके। लेक्चर नंबर 36 में इंशाअल्लाह हम फ़ाइला और फ़ाउला के वजन के ऊपर फेले माजी की गर्दान करेंगे। इससे पहले एक दफा हम फेले माजी की फ़ाला के वजन के ऊपर जो गर्दान थी उसे रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, गर्दान थी फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालत, फ़ालता, फ़ालना। फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलतु, फ़अलना। अब हम यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और इस बात को भी सीखेंगे कि इस सीगे को बताया कैसे जाता है। यानी कि जब हमारे सामने फ़अला हो, ये सीगा मौजूद हो, तो अब इस सीगे को हम बताएंगे कैसे। तो देखिए, इसका बताने का बड़ा सा आसान सा तरीका है। आपने सबसे पहले ये बताना है कि ये वाहिद है, ये मुसन्ना है या ये जमा है। इसके बाद फिर आपने ये बताना है कि ये मुज़क्कर है या ये मुअन्नस है। और इसके बाद फिर आपने ये बताना है कि ये गायब का सीगा है, हाजिर का सीगा है या मुतकल्लिम का सीगा है। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि अदद क्या है, फिर आप ये बताएंगे कि उसकी जिन्स क्या है, और उसके बाद आप बताएंगे कि फ़ेल माजी में ये गायब है, हाजिर है या मुतकल्लिम है। मिसाल के तौर पे अगर हम फ़ाअला को लेते हैं तो हम इसे ऐसे बताएंगे: सीगा वाहिद, मुज़क्कर, गायब, फ़ेल माजी। फ़ाअला क्या है? सीगा वाहिद, मुज़क्कर, गायब, फ़ेल माजी। यूं ही अगर फ़अला होता तो फिर अब हम कहते सीगा मुसन्ना, मुज़क्कर, गायब, फ़ेल माजी। यूं ही अगर फ़अलतु होगा तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे वाहिद, मुज़क्कर, मुअन्नस, मुतकल्लिम, फ़ेल माजी। सीगा वाहिद, मुज़क्कर, मुअन्नस, मुतकल्लिम, फ़ेल माजी। अब अगर ये कहने वाला मुज़क्कर होगा तो हम सिर्फ मुज़क्कर जिक्र कर देंगे, कहने वाली मुअन्नस होगी तो हम सिर्फ मुअन्नस जिक्र कर देंगे। यानी कि हम यूं कहेंगे वाहिद, मुअन्नस, मुतकल्लिम, फ़ेले माजी। और इसी तरीके से फ़अलना के लिए हम थोड़ा सी गर्दान का जो सीगे की रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी तवील हो जाएगी। ऐसे कि हम कहेंगे मुसन्ना, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, मुतकल्लिम, फ़ेले माजी। अब अगर ये मुसन्ना के लिए होगा तो और ये मुज़क्कर के लिए होगा तो हम सिर्फ मुसन्ना और मुज़क्कर का जिक्र कर देंगे। और अगर ये जमा के लिए होगा और मुअन्नस के लिए होगा तो हम सिर्फ जमा मुअन्नस को बयान कर देंगे। यानी कि अगर फ़अलना काम करने वाले दो मर्द होंगे और वो ज़ाहिर मुतकल्लिम हैं, तो अब हम जब इस सीगे को रिप्रेजेंट करेंगे फ़अलना को तो हम कहेंगे फ़अलना कौन सा सीगा है? सीगा मुसन्ना, मुज़क्कर, मुतकल्लिम, फ़ेले माजी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस अंदाज के अंदर सीगों को बयान करना शुरू करेंगे तो सीगे को बयान करने का अंदाज भी हमें आ जाएगा। अब हम चलते हैं फ़ाइला और फ़ाउला की गर्दान की तरफ। पहले हम फ़ाइला के वजन के ऊपर गर्दान को सीखेंगे। देखिए, पहला सीगा फ़ाइला, सीगा वाहिद, मुज़क्कर, गायब, फ़ेल माजी, फ़ाइला। दूसरा फ़ाइला, देखिए पहला फ़अला था वहां पे और फिर वो फ़अला था दूसरा। यहाँ पे फ़ाइला, फ़ाइला। यहाँ पे आइन कलमे की हरकत तब्दील हो रही है। देखिए, जो आइन कलिमा है, जो सेकंड कलिमा है, उसके नीचे जेर आ गया। जो आइन कलिमा है, जो सेकंड कलिमा है, उसके नीचे जेर आ गया। फ़ाइला, फ़ाइला, फ़ाइलू, फ़ाइलत, फ़ाइलता, फ़ाइलना। फ़ाइला, फ़ाइला, फ़ाइलू, फ़ाइलत, फ़ाइलता, फ़ाइलना। ये हमारे गायब के 6 सीगे हो गए। इसके बाद हाजिर के 6 सीगे: फ़ाइल था, फ़ाइल तुमा, फ़ाइल तुम, फ़ाइल था, फ़ाइल तुमा, फ़ाइल तुम। देखिए, आइन कलमे के नीचे जेर आ रहा है, आइन कलमे के नीचे जेर आ रहा है। बाकी सारा का सारा सीगा वैसे ही है। आगे देखिए, फ़ाइल थी, फ़ाइल तुमा, फ़ाइल तुन्ना, फ़ाइल थी, फ़ाइल तुमा, फ़ाइल तुन्ना। दोबारा से देख लीजिए: फ़ाइला, फ़ाइला, फ़ाइलू, फ़ाइलत, फ़ाइलता, फ़ाइलना, फ़ाइल था, फ़ाइल तुमा, फ़ाइल तुम, फ़ाइल थी, फ़ाइल तुमा, फ़ाइल तुन्ना। अब हम मुतकल्लिम का सीगा देखते हैं: फ़अइलतु, फ़अइलना, फ़अइलतु, फ़अइलना। एक दफा पूरी गर्दान को रिवाइज कर लेते हैं: फ़अइला, फ़अइला, फ़अइलू, फ़अइलत, फ़अइलता, फ़अइलना,
فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. یہاں پہ جو خاص بات آپ نے ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ ان اوزان کے جو شکل ہے اس کی تبدیلی سے معنی تبدیل نہیں ہوتے. یعنی کہ اس بات کو آپ سمجھیے گا کہ فعلا کا مطلب کیا ہے؟ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کا مطلب کیا؟ کیا اس ایک مرد نے، کیا اس ایک مرد نے. فعلا کا مطلب بھی کیا تھا؟ کیا اس ایک مرد نے. اسی طریقے سے فعولا کا مطلب بھی کیا ہوگا؟ کیا اس ایک مرد نے. معنی تبدیل نہیں ہوں گے، معنی وہی رہیں گے. صرف اور صرف آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلانی ہے کہ جو فعل فعلا کے وزن پہ آتا ہے وہ ہمیشہ فعلا ہی کے وزن پہ آئے گا. جو فعل فعلا کے وزن پہ آتا ہے وہ ہمیشہ فعیلا کے وزن پہ ہی آئے گا. جو فعل فعولا کے وزن پہ آتا ہے وہ ہمیشہ فعولا کے وزن پہ ہی آئے گا. اوزان تبدیل کبھی نہیں ہوں گے، یعنی کہ جس وزن پہ وہ آتا ہے وہ ہمیشہ اسی وزن پہ آئے گا. انشاءاللہ اس کی مزید کلیئرٹی جب ہم ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو ہو جائے گی. اب ہم بڑھتے ہیں فعولا کے وزن کی طرف. بہت آسان ہے. دیکھیے فعولا، فعولا، فعولو، فعولت، فعولتا، فعلنا. اب یہ دیکھیے ہمارے غائب کے 6 صیغے ہو گئے. اب ہم حاضر کے صیغے کرتے ہیں. دیکھیے عین کلمے کی حرکت بدل ہوئی ہے، عین کلمے کے اوپر پیش آ گیا ہے، عین کلمے کے اوپر دم آ گیا ہے، عین کلمے کی حرکت تبدیل ہو رہی ہے. اب ہم آتے ہیں حاضر کی طرف. دیکھیے فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. ہماری فعولا کی گردان بھی مکمل ہو گئی. اب انشاءاللہ العزیز ہم ایگزامپلز کی طرف بڑھیں گے تاکہ آپ کو بات مزید واضح ہو جائے. دیکھیے سب سے پہلے اب ہم فعیلا کے وزن کے اوپر افعال کو دیکھیں گے. فعیلا کے وزن پہ انشاءاللہ افعال کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ پوری چارٹ کی صورت میں یہ الفاظ آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں. جو بات اب آپ کو بتانی ہے، دیکھیے فریحہ یہ فعیلا کے وزن پہ ہے. فریحہ یہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی. واحد مذکر غائب فعل ماضی یہ صیغہ ہے. یاد رکھیے گا یہ فریحہ یہ ہمیشہ فریحہ ہی کی شکل میں آپ کو ملے گا. یہ کبھی آپ کو فرحہ یا فروحہ کی شکل میں نہیں ملے گا. یہ ہمیشہ آپ کو فعیلا کے وزن پہ ملے گا. یہ کبھی آپ کو فعلا یا فعولا کے وزن کے اوپر نہیں ملے گا. یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ افعال جو کسی ایک وزن پر آتے ہیں وہ آپ کو اس ہی وزن پہ ہمیشہ ملیں گے. جیسے کہ علمہ ہے، یہ کبھی آپ کو علمہ یا علومہ نہیں ملے گا. ایسے ہی سمعہ ہے، یہ کبھی آپ کو سمعہ یا سموعہ نہیں ملے گا. یہ ہمیشہ آپ کو سمعہ یعنی کہ فعیلا کے وزن پر ہی ملے گا. اب یہ آپ کو آہستہ آہستہ ایکسپیرینس کے ساتھ، تجربے کے ساتھ، پڑھنے کے ساتھ پتہ چلتا جائے گا کہ کون سے افعال کس وزن پر آتے ہیں. یہ چند تقریباً 8-10 کے قریب الفاظ ہیں، یہ آپ نے یاد کر لینے ہیں. یہ بہت کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے یہ یاد کر لیا تو آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلتا چلا جائے گا کہ کون سے افعال کن اوزان کے اوپر آتے ہیں. تو اب دیکھیے فریحہ وہ خوش ہوا، علمہ اس نے جانا، سمعہ اس نے سنا، شریبہ اس نے پیا، رحیمہ اس نے رحم کیا، شہیدہ اس نے گواہی دی، مریدہ وہ بیمار ہوا، عملہ اس نے عمل کیا، حمیدہ اس نے حمد کی، حفیظہ اس نے یاد کیا. اب دیکھیے یہ سارے کے سارے صیغے کون سے ہیں؟ واحد مذکر غائب فعل ماضی کے صیغے ہیں. اس طریقے سے آپ نے پوری گردان ان تمام صیغوں کی بنانی ہے. جیسے کہ سمعہ ہے تو سمعہ، سمعا، سمعو، سمعت، سمعتا، سمعنا. اس طریقے سے آپ نے پوری گردان بنانی ہے. اب ہم فعولا کے وزن کے اوپر کچھ افعال دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے فعولا کے وزن کے اوپر قروبہ وہ قریب ہوا، کرومہ وہ باعزت ہوا، ضعوفہ وہ کمزور ہوا، بعودہ وہ دور ہوا، ثقولہ وہ بھاری ہوا. اب یہ دیکھ لیجیے یہ الفاظ کبھی بھی آپ کو قربہ، کرمہ، ضعیفہ ایسے نہیں ملیں گے. یہ ہمیشہ آپ کو فعولا کے وزن کے اوپر ہی ملیں گے. یہ ہمیشہ قروبہ ہی ہوگا، کرومہ ہی ہوگا، بعودہ ہی ہوگا. یہ کبھی بھی بعدہ یا بعیدہ نہیں ہوگا. لہٰذا جو فعل جس وزن پر آتا ہے وہ فعل اس ہی وزن پر آئے گا. کچھ اگزامپلز انشاءاللہ ہم قرآن سے دیکھ لیتے ہیں، لیکن آپ نے ان تمام الفاظ کی پریکٹس ضرور کرنی ہے. اب دیکھیے قرآن کریم سے کچھ مثالیں. ضعف الطالب والمطلوب. اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ ان بتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن سے اگر مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے وہ چیز واپس بھی نہیں لے سکتے.
تو قرآن کہتا ہے کہ کمزور ہوا طلب کرنے والا اور جس کو طلب کیا گیا ہے. طالب طلب کرنے والا بھی کمزور ہے اور مطلوب وہ بھی کمزور ہے. تو کمزور ہوا طلب کرنے والا اور جس کو طلب کیا گیا ہے. دوسری اگزامپل فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسول. پس صبر کرو جیسا کہ صبر کیا اس نے. صبرا دیکھیے صاد بارا صبرا صبر کیا یہ فعلا کے وزن کے اوپر ہے. صبر کیا رسولوں میں سے اولو العزم رسول نے. رسولوں میں سے اولو العزم رسول نے صبر کیا جیسے انہوں نے صبر کیا ویسے آپ بھی صبر کیجئے. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے تخلیق کیا. خلقہ تخلیق کیا اس ایک مرد نے. اب یہاں پہ چونکہ اللہ کی بات ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے تخلیق کیا اللہ نے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو. وجعل اور بنایا. جعل دیکھیے وہی صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی. وجعل جعل بنایا اس نے ظلمات کو اندھیروں کو والنور اور نور کو بنایا. اگلی اگزامپل دیکھ لیجئے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور عمل کیا نیک عمل صالح عمل. اب دیکھیے یہ عاملہ ہی ہوگا, یہ کبھی بھی عملہ یا عملہ نہیں ہوگا. عاملہ عمل کیا اس ایک مرد نے. ابھی ظاہر ہے کہ جس نے یہ کام کیا کہ وہ ایمان لایا اور اس نے توبہ کی, یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم فعل ماضی میں فاعل کو تلاش کریں گے. دیکھیں ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی فعل ہوتا ہے تو کام کرنے والا بھی ضرور ہوگا. جب بھی کوئی کام ہوا ہے تو کام کرنے والا ضرور ہوگا. جب بھی کوئی فعل ہوگا تو فاعل ضرور ہوگا. جو 14 صیغے ہم نے پڑھے ہیں ان 14 صیغوں میں ہمیں فعل تو دکھ رہا ہے لیکن فاعل نہیں دکھ رہا. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس میں سے فاعل کو بھی برآمد کریں گے, اس میں سے فاعل کو بھی نکالیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.